Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Fidesz-Partei schickt in den nächsten Tagen eine Broschüre an jeden ungarischen Haushalt und informiert die Bürger, dass, wenn die Einwanderung unterstützende Opposition die Möglichkeit hätte, würde sie den Zaun an der ungarischen Grenze abreißen, sagte Balázs Hídvégi, Kommunikationsdirektor bei der Fidesz. Der Regierungspolitiker sagte, dass die leitenden Persönlichkeiten der Opposition begannen, verzweifelt zu lügen und zu bestreiten, dass sie das Grenzschutzsystem abreißen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, als die Plakate mit den Oppositionspolitikern, die gerade den Grenzzaun abmontierten, veröffentlicht wurden. Diese Politiker haben sich in der Vergangenheit nicht nur gegen den Bau des Grenzzauns ausgesprochen. Wenn sie die Möglichkeit hätten, würden sie den Soros-Plan ohne Zögern umsetzen und die Einwanderer nach Ungarn einreisen lassen, sagte der Kommunikationsdirektor. Das ungarische Judentum hat einen besonderen Platz in der ungarischen Diaspora, sagte Árpád Potápi. Der für Nationalpolitik zuständige Staatssekretär sprach von der Tatsache, dass im vergangenen Jahrhundert viele jüdische Menschen aus dem heutigen Ungarn und aus den historischen Regionen Ungarns, Siebenbürgens, Oberungarns, Transkarpatiens und der Südregion in andere Teile Europas, den Vereinigten Staaten von Amerika oder nach Israel auswanderten. Er hat betont, dass diese Leute nach einem großen historischen Trauma ihre Heimat verlassen haben, nachdem sie große Verluste erlitten mussten. Zur gleichen Zeit brachten alle emigrierten ungarischen Juden einen Teil des ungarischen Vermächtnisses mit sich, das sie heute in Los Angeles oder Tel Aviv bewahren, fügte János Potápi Árpád hinzu. Laut Fidesz hängt die Lohnerhöhung auch von den Parlamentswahlen im April ab. Robert Gigo, Parlamentsabgeordneter der größeren Regierungspartei, sagte am Dienstag, bei den Wahlen geht es darum, ob wir die Lohnerhöhung schützen oder diejenigen, die einst das Land und die Wirtschaft ruiniert haben, zurückkehren werden. Wenn es nach der Opposition ginge, könnte es keine Lohnerhöhungen geben, da sie von der finanziellen und wirtschaftlichen Stabilität und dem Wachstum Ungarns abhängen. Seit 2010 ist der Mindestlohn von 73.500 auf 138.000 Forint und der Mindestlohn für Facharbeiter von 89.500 auf 180.500 Forint gestiegen, sagte der Fidesz-Politiker. Die USA drohen neue strenge Sanktionen gegen Nordkorea, um Pyongyang zu zwingen, sein Nuklear- und Raketenprogramm aufzugeben, sagte US-Vizepräsident Mike Pence in Tokio, von wo er nach Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen reiste. Der Politiker sagte dann, dass er ein Treffen mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe hatte. Er nannte Nordkorea das autokratische und unterdrückendste System der Welt und versprach, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten einschließlich Japan den maximalen Druck auf Pyongyang ausüben werden, bis er Schritte unternommen hätte, um die nukleare Abrüstung überprüfbar und unumkehrbar zu vollenden. Pence kündigte auch an, dass die Vereinigten Staaten bald neue, strengere und härtere wirtschaftliche Maßnahmen gegen Nordkorea ankündigen werden. Der libanesische oberste Verteidigungsrat hat Israel gezwungen, keine Grenzmauer auf dem Territorium des Libanons zu errichten. Der Libanon wird den Bau einer Mauer als Angriff gegen Libanon betrachten, schrieb der Generalsekretär des Verteidigungsrates, nachdem er die Angelegenheit mit hochrangigen Regierungs- und Militärbeamten diskutiert hatte. Der oberste Verteidigungsrat hat Anweisungen gegeben, um diese Aggression zu überwinden, um zu verhindern, dass Israel eine Mauer im Libanon baut, betonte die Erklärung, aber es wurden keine Einzelheiten über die zu treffenden Maßnahmen angegeben. Die Frage des Grenzzauns und des Besitzes einer etwa 860 Quadratmeter großen Wasserstraße, der von den beiden Staaten bestritten wird, hat zu Spannungen zwischen Beirut und Tel Aviv geführt. Laut Israel sei die befindliche Betonmauer auf ihrem Territorium hochgezogen. Beirut hingegen sei der Meinung, dass das Gebiet zum Libanon gehört, da sie an der israelischen Seite der sogenannten blauen Linie ist. Die Linie wurde am 7. Juni 2000 von den Vereinten Nationen festgelegt, nachdem die israelische Armee den Südlibanon am 25. Mai verlassen hatte. Ein palästinensischer Attentäter tötete einen 29-jährigen Rabbi mit einem Messer nahe der Stadt Ariel im Westjordanland an einer Bushaltestelle und entfloh. Ein Militäroffizier war Zeuge des Angriffs. Er verfolgte den palästinensischen Angreifer mit seinem Auto, überfuhr ihn, doch der Attentäter konnte entkommen.
Ein Auto hat ihn mitgenommen. Die israelische Armee durchsucht das Gebiet auf der Suche nach dem Attentäter. Es hilft bei der Untersuchung, dass der Angreifer seinen Rucksack hinterließ, in dem persönliche Dokumente, einige Kleider, ein Kamm und ein Mobiltelefon-Ladegerät gefunden wurden. Das Opfer des Terroranschlags, der Rabbiner Itamar Ben-Gal, Vater von 4 Kindern, starb nach dem Transport ins Krankenhaus. Der Rabbiner unterrichtete in der religiösen Schule in der Stadt Givat Shmuel. Die israelischen Sicherheitsdienste haben in einem Feuergefecht den Anführer der palästinensischen Terrorgruppe getötet, die im Januar im Westjordanland einen Rabbi in seinem Auto getötet hatten. Die Behörden, die nach den Mördern suchten, fanden Ahmed Nasser Yarar, den Anführer der Gruppe, der vor einem Monat die Ermordung des Rabbis Raziel Shevach in der illegalen jüdischen Siedlung Chavat Gilad geplant und ausgeführt hatte, im palästinensischen Dorf Kfar Yamun. Der Rabbi wurde aus seinem Auto neben ihm erschossen. Nun zum Sport. Die ungarische Segelföderation wählte den Segelsportler Nándor Fo zum ehrenamtlichen Präsidenten des Verbandes, der durch seine vielen internationalen Erfolge und jahrzehntelange Arbeit an der Entwicklung des ungarischen Segelsports mitwirkte. Der besondere Anlass war, dass Nándor Fo das Vendée Globe Nonstop-Regatta für Einhandsegler, der einmal um den Globus führt, absolvierte und vor genau einem Jahr mit seinem Schiff, das die Seele von Ungarn heißt, am 8. Februar 2017 in den Hafen von Les Sables d'Olonne in Frankreich zurückkehrte. Er beendete das Rennen als Achter, was ein exzellentes Ergebnis ist. Dies ist eine weitere herausragende internationale Leistung, die den Ruf des ungarischen Segelsports stärkt, sagte Dr. Lajos Kollár in der Ankündigung der ungarischen Segelföderation. Und nun zum Wetter. Am Samstag wird das Wetter wechselhaft. Schnee kann nur im Norden erwartet werden. Im Westen und im Süden kann der Wind stärker werden. Nach einem kalten Morgen wird die Temperatur tagsüber zwischen 2 und 7 Grad liegen. Am Sonntag wird es keinen Niederschlag geben und die Sonne wird für mehrere Stunden scheinen, aber es wird windig. Am Montag kann es Schneefall und leichten Schneeregen geben. Nach dem kalten Morgen können wir am Nachmittag Temperaturen zwischen 2 und 7 Grad messen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun folgen die Nachrichten auf Französisch von Adam. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. Fidesz party is sending a flyer to every Hungarian household in the next few days, informing people that if the opposition, which supports immigration, had the opportunity, they would demolish the fence at the Hungarian border, said Balázs Hídvégi, communications director at Fidesz. The government politicians said that since they presented a banner showing the opposition demolishing the border defense system, opposition leaders began to lie desperately and tried to deny that if they had the opportunity, they would demolish the border defense system. These politicians have not only opposed the construction of the border fence in the past, if they had the opportunity, they would implement the Soros plan without hesitation and let the immigrants enter Hungary, said the communications director. Now, the Hungarian Jewry has a special place within the Hungarian diaspora, said Árpád Potápi. The state secretary responsible for national policy spoke of the fact that in the last century, many Jewish people migrated from within the present state borders and from the historic regions of Hungary, such as Transylvania, Upper Hungary or Transcarpathia, and the South region to other parts of Europe, the United States of America, and Israel. He emphasized that these people left after great historical trauma, leaving their homeland after suffering great losses. At the same time, all the emigrated Hungarian Jews brought with them some of the Hungarian legacy that they are guarding in Los Angeles or Tel Aviv even today, added János Árpád Potápi. Now, according to Fidesz, the wage increase also depends on the parliamentary elections in April. Robert Gigo, a parliamentary representative of the bigger government party, said on Tuesday that the choice is whether we protect the wage increase or those who have once ruined the country and the economy will return.
If it was up to the opposition, he said, there could not be any wage increase, as such an increase depends on Hungary's financial and economic stability and growth. Now, since 2010, the minimum wage has risen from 73,500 to 138,000 forints, and the minimum wage for skilled workers has risen from 89,500 to 180,500 forints, noted the Fidesz politician. Now, the United States is about to impose new severe sanctions on North Korea to force Pyeongchang to dispose of its nuclear and missile arsenal, said U.S. Vice President Mike Pence in Tokyo, from where he traveled to Pyongyang for the Winter Olympics. The politician then said that he had a meeting with the Japanese Prime Minister Shinzo Abe. He called North Korea the most autocratic and suppressive system in the world and promised that the United States and its allies, including Japan, would put the maximum pressure possible on Pyongyang until it took steps to complete verifiable and irreversible nuclear disarmament. Pence also announced that the United States will soon announce new, stricter and tougher economic punishment measures against North Korea. The Lebanese Supreme Defense Council instructed Israel not to build a border wall on Lebanon's territory. Lebanon will consider the building of a wall as an attack against them, wrote the Secretary General of the Defense Council after discussing the matter with senior government officials and military officials as well. The Supreme Defense Council has issued instructions to overcome this aggression to prevent Israel from building a wall in Lebanon, emphasized the declaration, but no details were provided about the measures to be taken. The question of the border fence and an about 860 square kilometer water area disputed by the two states led to friction between Beirut and Tel Aviv. Now, according to Israel, the concrete wall under construction is pulled up on its own territory. Beirut, however, is of the opinion that the wall is going through an area that belongs to Lebanon, the Israeli side of the so-called Blue Line. The line was determined by the United Nations on June 7, 2000, after the Israeli army left South Lebanon on May 25. Now, a Palestinian assassin killed a 29-year-old rabbi with a knife near the town of Ariel in the West Bank at the bus stop and fled. A military officer witnessed the attacks. He was pursuing the Palestinian attacker with his car, ran him over, but the assassin fled. A car picked him up and transported him from the scene. The Israeli army searches the area looking for the assassin. It helped with the investigation that the attacker actually left behind his backpack, in which personal documents, a change of clothes, a comb, and a mobile phone charger have been found. The victim of the terrorist attack, Itamar Ben Gal rabbi and the father of 4, died after being transported to the hospital. The rabbi taught in the religious school in the town of Givat Shmuel. Now, Israeli security services have killed the leader of the Palestinian terror group in a firefight who killed a rabbi in his car in the West Bank in January. The authorities searching for the killers found Ahmed Nasser Jarrar, leader of the group, who planned and executed the assassination of Raziel Seva, rabbi, in the illegal Jewish settlement of Chabad Gilan in the Palestinian village of Kfar Jamun a month ago. The rabbi was shot from a car driving past. And now for sports news, the Hungarian Yachting Federation elected the sailor Nándor Fa as honorary president of the federation as he helped with the development of Hungarian sailing sport through his many international achievements and decades of work. The special occasion was that Nándor Fa completed the Vendée Globe single-handed non-stop yacht race around the world and returned to the port of Les Sables d'Olonne in France with his ship called the Spirit of Hungary exactly 1 year ago on February 8, 2017. He completed the race as 8th, which is an excellent result. This was another outstanding international achievement that strengthens the reputation of Hungarian sailing, said Dr. Lajos Kollár in the Hungarian Yachting Association's announcement. And finally, for the weather, on Saturday, the weather will be ever-changing. Snowfall can be expected in the north. Now, in the west and in the south, the wind may become a bit more lively. After a cold morning, temperatures will be between 2 and 7 degrees during the day. On Sunday, there will be no precipitation and the sun might shine for several hours, but it will be windy. On Monday, there may be some snowfall and mild sleet. After a cold morning, we can measure 2 to 7 degrees in the afternoon. Now, for further news, please visit our websites at hetitv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we move on to the news in French.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur Hetty TV. Moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. Donc, dans les jours qui viennent, le Fidesz distribuera des tracts à tous les ménages de Hongrie pour informer les citoyens sur le fait que l'opposition en faveur de l'immigration serait prête à supprimer la barrière frontalière si elle était en position de le faire, a dit le directeur de la communication du Fidesz, Balázs Hídvégi. Depuis que l'affiche illustrant l'idée que les partis de l'opposition unis démantèleraient la barrière frontalière avait été présentée, les responsables politiques de l'opposition ont commencé à mentir désespérément et ils essayent de nier que s'ils étaient en position de le faire, ils seraient prêts à supprimer la barrière qui protège le pays, a affirmé le responsable politique du parti au gouvernement. Ces hommes politiques se sont opposés à la construction de la barrière frontalière dans le passé et s'ils en avaient la possibilité, ils exécuteraient le plan Soros sans hésitation et laisseraient entrer les immigrés en Hongrie, a déclaré le directeur de la communication. Donc, au sein de la diaspora hongroise, la communauté juive hongroise occupe une place privilégiée, a précisé Árpád Potápi. Au cours du siècle dernier, un grand nombre de citoyens juifs ont quitté le pays et les régions de la Hongrie historique, comme la Transylvanie, la Haute-Hongrie, l'oblast de Transcarpathie et la Hongrie méridionale, pour partir vers d'autres pays européens, aux États-Unis ou en Israël, a expliqué le secrétaire d'État chargé de la politique nationale. Ces hommes sont partis suite à des traumatismes historiques importants. Ils ont quitté leur pays natal après avoir subi des pertes considérables. Cependant, tous les juifs hongrois émigrés ont emporté avec eux une part de l'héritage hongrois qu'ils gardent jusqu'à ce jour à Los Angeles ou à Tel Aviv, a ajouté Árpád János Potápi. Maintenant, selon le Fidesz, protéger les augmentations de salaire fait également partie des enjeux des élections législatives d'avril. L'un des enjeux des élections législatives est de savoir si nous pouvons maintenir les augmentations de salaire ou sinon, ce sera le retour de ceux qui ont déjà ruiné le pays et l'économie, a dit mardi l'un des députés parlementaires du plus grand parti au gouvernement, Robert Gigo. Si cela dépendait de l'opposition, les augmentations de salaire n'auraient pas pu avoir lieu, étant donné que la condition en est la stabilité financière et économique de la Hongrie, a-t-il ajouté. Depuis 2010, le salaire minimum a augmenté de 73 500 à 138 000 forints, tandis que le salaire minimum des ouvriers qualifiés est passé de 89 500 à 180 000 forints, a rappelé le responsable politique du Fidesz. Les États-Unis s'apprêtent à imposer les sanctions les plus dures pour obliger Pyongyang à mettre fin à son programme d'armement nucléaire et de missiles balistiques, a déclaré le vice-président américain Mike Pence à Tokyo, où il s'est rendu avant son départ à Pyeongchang pour les Jeux olympiques d'hiver. Le responsable politique s'est exprimé ainsi après avoir échangé avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Il a qualifié la Corée du Nord de régime le plus totalitaire et le plus répressif. Il a souligné que les États-Unis et ses alliés, y compris le Japon, continueront à intensifier leur campagne de pression maximale jusqu'à ce que Pyongyang prenne des mesures concrètes pour parvenir à une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Les États-Unis vont bientôt dévoiler les sanctions économiques les plus dures et les plus offensives jamais imposées contre la Corée du Nord, a déclaré M. Pence. Maintenant, au Liban, le Conseil supérieur de la défense a donné ses directives pour empêcher Israël de construire un mur frontalier sur le territoire du Liban. La construction éventuelle d'un mur serait considérée comme une agression contre le territoire libanais, a informé le secrétaire général du Conseil, après avoir consulté les autres fonctionnaires gouvernementaux et les responsables militaires sur la question. Le Conseil supérieur de la défense a donné ses directives pour prévenir cette agression et empêcher Israël de construire le mur sur le territoire libanais, a souligné le communiqué, mais aucun détail n'a été révélé concernant les mesures concrètes. Le mur frontalier est la question du plan d'eau de près de 860 km² entre les deux États ont créé de nouvelles frictions entre Beyrouth et Tel Aviv. Israël estime que le mur en béton en cours de construction s'érigira sur son propre territoire. En revanche, Beyrouth soutient que ce mur passerait sur un territoire appartenant au Liban du côté israélien de la ligne bleue. Cette ligne a été définie par l'ONU le 7 juin 2000, après que le 25 mai, l'armée israélienne s'est retirée du Liban du Sud.
Donc, en Cisjordanie, près de la ville d'Ariel, dans un arrêt de bus, un assaillant palestinien a poignardé au couteau un rabbin de 29 ans, puis il s'est enfui. Un officier présent sur les lieux a pris l'assaillant en chasse à bord de sa voiture. Il l'a même heurté avec son véhicule, mais le Palestinien est parvenu à prendre la fuite. Il a été pris dans une voiture qui l'a sorti des lieux. La région sera passée au peigne fin par l'armée israélienne afin de retrouver l'assaillant. Leur travail est facilité par le fait que l'agresseur a laissé son sac à dos contenant ses documents personnels, des habits, une brosse et un chargeur de téléphone portable. La victime, le rabbin Itamar Ben Gal, père de 4 enfants, est mort après avoir été transporté à l'hôpital. Le rabbin a enseigné à l'école religieuse de la ville de Givat Shmuel. Maintenant, au cours d'un échange de coups de feu, les agents de service de sécurité israéliens ont tué le chef de groupement terroriste palestinien qui, en janvier, avait abattu un rabbin voyageant dans sa voiture. Les autorités à la recherche des assassins ont trouvé en Cisjordanie, dans le village palestinien de Kfar Jamoun, Ahmed Nasser Jarar, le chef du groupement qui a planifié l'assassinat et à l'exécuter il y a un mois, le rabbin Raziel Sevach, qui habitait dans la commune juive illégale qui porte le nom de Chabad Gilad. Le rabbin a été abattu depuis une voiture qui passait à côté de la sienne. Mais dans les actualités sportives, la fédération hongroise de voile a élu président d'honneur le navigateur Nándor Fa, qui, par ses nombreux résultats obtenus aux compétitions internationales et sa carrière de plusieurs décennies, a contribué au développement de la voile hongroise. Cette nomination donne l'occasion de se rappeler qu'il y a exactement un an, le 8 février 2017, à la course à la voile autour du monde en solitaire à bord de son voilier Spirit of Hungary, Nándor Fa est arrivé en France, dans les ports des Sables d'Olonne, avec un excellent résultat et s'est classé à la 8e place. C'est une excellente performance qui renforce le renom de la voile hongroise, a déclaré Dr. Lajos Kollár dans le communiqué de la Fédération hongroise de voile. Et finalement, la météo, la journée de samedi sera caractérisée par le passage plus ou moins intense de nuages. Il y aura de faibles chutes de neige uniquement au nord, à l'ouest et au sud. Le vent du nord sera vif. Après une matinée froide pendant la journée, les températures évolueront entre 2 et 7 degrés. Dimanche, le temps sera sec et le soleil sera également au rendez-vous pour de longues périodes. Mais il y aura un peu de vent. Lundi, de faibles chutes de neige et de neige mêlée de pluie pourront se former. Après des matinées froides, durant l'après-midi, les thermomètres monteront entre 2 et 7 degrés. Donc pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à hetitv.com ou breuer.com. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, les titres en hébreu. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחדשות ה-TV, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. מפלגת פידס שולחת בימים אלה הכרזות לכל משקי הבית ההונגריים ומודיעה לאנשים שאם האופוזיציה, שהיא פרו-הגירה, הייתה יכולה לעשות זאת, היא הייתה מורידה את הגבולות, אמר בלאז' הידוויגי, מנהל התקשורת של המפלגה השולטת. הפוליטיקאי אמר כי מאז שיצא הפלקט שאומר שהאופוזיציה רוצה להוריד את הגבולות, מנהיגי האופוזיציה החלו בשקרים נואשים ומנסים להכחיש כי אם הייתה להם ההזדמנות, הם היו מורידים את גבולות המדינה. פוליטיקאים אלה לא רק התנגדו להקמת משמר הגבול בעבר, אם הייתה להם ההזדמנות לעשות זו, הם היו מיישמים את תוכנית שורש ללא היסוס והיו מניחים למהגרים להיכנס להונגריה, אמר מנהל התקשורת. ליהדות הונגריה יש מקום מיוחד בתוך הפזורה ההונגרית, אמר ארפד פוטאפי. שר המדינה לענייני המדיניות הלאומית דיבר על העובדה שבמאה האחרונה מספר גדול של יהודים עזב את האזורים ההונגריים ההיסטוריים כגון טרנסילבניה, אגן הקרפטים ווויבודינה למדינות אחרות באירופה, ארצות הברית או ישראל. הוא הדגיש כי האנשים האלה עזבו אחרי טראומה היסטורית גדולה, כשהם עוזבים את מולדתם לאחר שסבלו עבדות רבות. עם זאת, כל יהודי הונגרי שהיגר לקח איתו משהו מהמורשת ההונגרית, אשר עדיין נשמרת מלוס אנג'לס ועד תל אביב, אמר יאנוש ארפד פוטאפי.
עכשיו, לפי דברי מפלגת פידס, ההגנה על השכר עולה היא גם אחד מהנושאים החשובים בבחירות לפרלמנט באפריל. רוברט ג'יגו, הנציג הפרלמנטרי של מפלגת השלטון הגדולה ביותר, אמר ביום שלישי שהבחירה האם נוכל להגן על עליית השכר, או שאלה שפעם הרסו את המדינה ואת הכלכלה עומדים לחזור לשלטון. אם זה היה תלוי באופוזיציה, הוא אמר, לא יכול היה להיות גם גידול בשכר, הרי שהדבר כפוף לכלכלה הונגרית יציבה וצומחת. מאז 2010 עלה שכר המינימום מ-73,500 ל-138,000 פורינט, ושכר המינימום של העובד המקצועי עלה מ-89,500 ל-180,500 פורינט, ציין הפוליטיקאי של פידס. ארצות הברית תציג את הסנקציות חדשות קפדניות נגד קוריאה הצפונית כדי לכפות על פיונגיאנג לנטוש את תוכנית הגרעין והטילים, אמר מייק פנס, סגן נשיא ארצות הברית בטוקיו, משם ייסע לאולימפיאדת החורף בפיונגצ'אנג. הפוליטיקאי אמר זאת לאחר פגישה עם ראש ממשלת יפן שינזו אבה. הוא קרא לצפון קוריאה המשטר המדכא והדיקטטורי ביותר בעולם, ונשבע כי ארצות הברית ובעלות בריתה, כולל יפן, יפעילו את הלחץ הגדול ביותר האפשרי על פיונגיאנג עד שתנקוט צעדים לקראת פירוק הארסנל הגרעיני שלהם. פנס גם הודיע כי ארצות הברית בקרוב תכריז על צעדים חדשים כלכליים ונוקשים ביותר נגד צפון קוריאה. מועצת הביטחון העליונה של לבנון הורתה למנוע מישראל לבנות חומת גבול בשטח לבנון. לבנון תקבל זאת כצעד עוין אם החומה תיבנה, כתב המזכיר הכללי של מועצת הביטחון לאחר שדיבר על כך עם בכירים בממשלה ובצבא. מועצת הביטחון העליונה נתנה הוראות נגד תוקפנות זו, ובכך למנוע מישראל לבנות חומה בשטח לבנון, הדגישה ההודעה לתקשורת, אך לא ניתנו פרטים קונקרטיים. נושא שאלת כ-860 קילומטר רבוע של מים שנויה במחלוקת בין חומת הגבול לשתי המדינות, דבר שהביא לחיכוכים בין ביירות לירושלים. לדברי ישראל, חומת הבטון שבבנייה היא בשטח ישראל. ביירות מחזיקה בדעה לעומת זאת כי החומה תעבור בשטח ששייך ללבנון, בצד הישראלי שמה שנקרא הקו הכחול. הקו סומן על ידי האיום ב7 ביוני 2000, לאחר שצה"ל עזב את דרום הלבנון ב-25 במאי. מתנגש פלסטיני הרג רב בן 29 בגדה המערבית ליד אריאל בתחנת אוטובוס ונמלט. קצין צבאי היה עד להתקפה, הוא רדף אחרי המתנגש עם רכבו, דרס אותו, אבל הוא ברח בכל זאת. מכונית אספה אותו והבריחה אותו מהמקום. צה"ל עדיין מחפש את המחבל. העבודה שלהם נעזרת על ידי העובדה שהתוקף עזב את תרמילו עם מסמכים אישיים, בגדים להחלפה, מסרק ומטען לטלפון נייד. קורבן הפיגוע איתמר בן גל, רב ואב ל4, נפטר בדרכו לבית החולים. הרב לימד בישיבה בגבעת שמואל. כוחות הביטחון הישראלים ירו במנהיג של קבוצת טרור הפלסטינית שחבריה ירו ברב במכונית בגדה המערבית בינואר. הרשויות מצאו את אחמד נאסר ג'רר, מנהיג הקבוצה שתכננה ורצחה את הרב שחי בהתנחלות חוות גלעד בכפר ג'מון בגדה המערבית לפני כחודש. הרב נורה ממכונית שעברה לידו. וכעת לחדשות הספורט, הפדרציה ההונגרית להפלגה בחרה בנאנדו אלפו לנשיא הכבוד, שעזר בפיתוח ההפלגה ההונגרית בהישגים בינלאומיים רבים בעשרות שנים של עבודה קשה. האירוע המיוחד הפעם הוא כי נאנדו אלפו עם ספינתו רוחה של הונגריה הגיע בדיוק לפני שנה אחת, ב8 בפברואר 2017, לנמל לסאב דולון בצרפת, כסיום למרוץ ואן דה גלוב מסביב לעולם, עם תוצאות מצוינות וסיום במקום השמיני. ברמה בינלאומית זו, הישג יוצא דופן נוסף מחזק את המוניטין של ההפלגה ההונגרית, אמר דוקטור לויוש קולאד בהודעת ההסתדרות ההונגרית להפלגה. ולסיום, תחזית מזג האוויר, בשבת צפוי מזג אוויר מעונן עם מעט שלג אפשרי בצפון, במערב ובדרום הרוח הצפונית עלולה להתחזק. לאחר הבוקר הקר, 2 עד 7 מעלות חזויות במהלך היום. ביום ראשון אנחנו יכולים לצפות ליום יבש עם יותר שמש, אך עם רוחות חזקות. ביום שני עשוי להיות שלג דליל יותר מעורב בגשם, אחרי הבקרים הקרים חזויות גם ביום שני 2 עד 7 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-htv.com או ב-broyerpress.com. עד כאן החדשות להיום, וכעת החדשות בסינית. שיהיה לכם שבת שלום.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。
金明盟新闻主任布拉希兹维表示，未来几天，金明盟将向匈牙利每个家庭发送传单，告诉人们支持移民的反对派一旦有机会，他们就会拆除匈牙利边境上的围栏。这位政府官员指出，自从他们将示反对派会摧毁边境防御系统的横幅以来，反对派领导人就开始拼命撒谎，试图否认他们一旦有机会就将摧毁边境防御系统。新闻主任还表示，这些政客不仅反对过去建设边境围栏，而且一旦有机会，他们就会毫不犹豫地实施索罗斯计划，让移民进入匈牙利。阿尔巴特·波达比表示，匈牙利犹太人在匈牙利侨民中有着特殊的地位。这位负责国家政策的国务秘书谈到，在上个世纪，许多犹太人都从目前匈牙利境内和历史上的匈牙利地区德拉西瓦尼亚、上匈牙利、外卡尔巴阡上和南部地区等的前往欧洲其他地区、美国或以色列。他强调说，这些人在经历了巨大的历史创伤后，离开遭受了巨大损失后才离开家园。阿尔巴特·波达比还指出，同时所有移居国外的匈牙利犹太人都带着某些匈牙利人的历史传承，无论是在洛杉矶还是特拉维夫，他们都仍然坚守着他们。亲民盟表示，工资是否上涨还要取决于4月份的议会选举。政府大党议会代表 Robert Gigo 周二表示，我们的选择是，我们是要保护工资上涨，还是那些曾经毁灭这个国家的人？经济会好转的。他说，如果交给反对党选择，就不会有任何工资上涨，因为这样的增长要依赖匈牙利财政和经济的稳定和增长。自2010年以来，最低工资已经从73500福林增加到138000福林，而熟练工人的最低工资已经从89500福林增加到180500福林。美国副总统彭斯在东京表示，美国将对朝鲜实施新的严厉制裁，迫使朝鲜放弃其核计划和导弹计划。彭斯从东京前往平壤参加冬季奥运会。这位政治家随后还表示，他与日本首相安倍晋三举行了会晤。他称朝鲜是世界上最专制独裁的国家。他还承诺美国以及包括日本在内的美国盟友将对平壤施加最大压力，直到其采取措施彻底、可核查且不可逆转的解除核武器。彭斯还宣布，美国将很快宣布对朝鲜采取新的、更严格和严厉的经济制裁措施。黎巴嫩最高国防委员会要求以色列不要在黎巴嫩领土上修建边境围墙。在就此事与政府高级官员和军方官员讨论后，国防委员会秘书长写道，黎巴嫩将考虑修建一堵墙作为对他们的反击。声明强调，最高国防委员会已发布支持抗击这一侵略行为，以防止以色列在黎巴嫩修建围墙，但其中并未提供将要采取措施的细节。边界围栏问题和两国争议的面积约860平方公里的水域引发了贝鲁特和特拉维夫之间的摩擦。以色列认为在建的混凝土墙位于本国领土上，然而贝鲁特却认为这堵墙是穿过属于黎巴嫩的一个地区，即位于所谓蓝色的线，蓝线的以色列一侧。蓝线由联合国于2000年6月7日决定，此前以色列军队于5月25日离开南黎巴嫩。
在约旦河西岸小镇阿耶尔附近的一个公交车站，一名巴勒斯坦少数车头杀死了一名29岁的拉比后逃离。一名军官目睹了这次袭击，他驾车追赶这名巴勒斯坦杀手，将他撞倒，但少数最终逃跑。有一辆车将他带离现场。以色列军方在该地区搜查这名杀手。杀手的丢下的背包，其中有私人文件、更换的衣物、梳子和手机充电器，将有助于调查的进行。此次恐怖袭击的受害者为拉比伊塔马尔·本盖，但是个孩子的父亲在被送往的4个孩子的父亲在被送往医院后死亡。这位拉比在吉瓦什穆尔镇的宗教学校教书。以色列安全部门在一场枪战中击毙了一名巴勒斯坦恐怖组织领导人。今年1月，他曾在约旦河西岸的一辆车里杀死了一位拉比。当局在寻找凶手的过程中发现了恐怖组织领导人阿赫梅德·纳塞尔·贾拉尔。他在1个月前在巴勒斯坦库尔加mun村的犹太人非法定居点策划并杀害了拉比拉兹尔·塞瓦。这位拉比是被来自上旁一辆车里的子弹射杀。那现在体育新闻：匈牙利帆船联合会选就帆船选手南多尔夫为该联合会的名誉主席。南多尔取得众多国际成就，他说10年努力致力于帮助发展匈牙利帆船运动。特别有意义的是，就在1年前，南多尔完成了帆底环境航海赛，就是那个 Vendée Globe。这是一次单人不间断环球帆船比赛。南多尔于2017年2月8日返回了法国雷萨布多隆港。他驾驶的帆船名为匈牙利精神。他以第8名的成绩完成比赛，成绩优异。在匈牙利帆船协会的声明中，老友斯科拉博士指出，这是有一项突出的国际成就，他为匈牙利帆船运动增添了荣光。那天气情况，预计周6天气都变，只有北部地区有降雪，西部和南部地区有风，早上很冷，预计白天温度2至7度左右。预计周日会降水，有几小时日照，但会有风。周一可能会有降雪和小雨，早上很冷，午后温度2到7度。更多新闻请关注我们的网站 hettydavid.com 还是 wordpress.com。非常感谢，和祝你们周末好。